هيا بنا نبدأ ونقرأ كالعادة. نعم، سنبدأ القراءة. تفضلنا واستمعنا جيدا. نعم. طيب، قميص. ألبس. سأقرأ أولا ثم بعدين نعم. طيب، Ibu akan semangat, Masya Allah hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. طيب، قميص. ألبس قميصا أبيض في المدرسة. ألبس قميصا أبيض في المدرسة. بنطال. بنطال. أشتري بنطالا جديدا من السوق. أشتري بنطالا جديدا من السوق. فستان. فستان. أفضل لبس فستان في الحفلة. أفضل لبس فستان في الحفلة. عباءة. عباءة. تلبس أمي عباءة سوداء. تلبس أمي عباءة سوداء. معطف. معطف. ألبس معطفا في الشتاء. ألبس معطفا في الشتاء. بلوزة. بلوزة. أشتري بلوزة زهرية للعيد. أشتري بلوزة زهرية للعيد. وشاح. وشاح. ألبس وشاحا في الرقبة. ألبس وشاحا في الرقبة. حذاء. حذاء. أختار حذاء رسميا للعمل. أختار حذاء رسميا للعمل. قبعة. قبعة. ألبس قبعة في الصيف. ألبس قبعة في الصيف. نعم. طيب، الآن هيا نقرأ سوية. نعم، بسم الله. قميص. قميص. ألبس قميصا أبيض في المدرسة. 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 بنطال. بنطال. أشتري بنطالا جديدا من السوق. 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 فستان. فستان. أفضل لبس فستان في الحفلة. 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 عباءة. عباءة. تلبس أمي عباءة سوداء. تلبس أمي عباءة سوداء. تلبس أمي عباءة سوداء. تلبس أمي عباءة سوداء. معطف. معطف. ألبس معطفا في الشتاء.
ألبس معطفا في الشتاء. ألبس معطفا في الشتاء. ألبس معطفا في الشتاء. بلوزة. بلوزة. نعم بلوزة. بلوزة. أشتري بلوزة زهرية للعيد. أشتري بلوزة جهرية للعيد. أشتري بلوزة زهرية للعيد. أشتري بلوزة جهرية للعيد. وشاح. ألبس وشاحا في الرقبة. ألبس وشاحا في الرقبة. ألبس وشاحا في الرقبة. ألبس وشاحا في الرقبة. حذاء. هداء. أختار حذاء رسميا للعمل. أختار حذاء رسميا للعمل. أختار حذاء رسميا للعمل. أختار حذاء رسميا للعمل. قبعة. ألبس قبعة في الصيف. ألبس قبعة في الصيف. ألبس قبعة في الصيف. ألبس قبعة في الصيف. طيب نعم تفضلي الأم ستي هيا اقرأي. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قميص. ألبس قميصا أبيض في المدرسة. بنطال. أشتري بنطالا جديدا من السوق. فستان. أفضل لبس فستان في الحفلة. عباءة. تلبس أمي عباءة سوداء. معطف. ألبس معطفا في الشتاء. بلوزة. أشتري بلوزة جهرية للعيد. وشاح. ألبس وشاحا في الرقبة. هداء. أختار هداء رسميا للعمل. قبعة. ألبس قبعة في الصيف. نعم شكرا لك. تفضلي الأم سرياتي. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قميص. ألبس قميصا أبيض في المدرسة. بنطال. أشتري بنطالا جديدا من السوق. فستان. أفضل لبس فستان في الحفلة. عباءة. تلبس أمي عباءة سوداء. معطف. ألبس معطفا في الشتاء. بلوزة. أشتري بلوزة زهرية للعيد. وشاح. ألبس وشاحا في الرقبة. حذاء. أختار حذاء رسميا للعمل. قبعة. ألبس قبعة في الصيف. لقد انتهيت الآن. ماذا؟ طيب selesai. نعم شكرا لك يا أم سرياتي. تفضلي الأم أكاني. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qamis. Albasu qamisan abyada fil madrasah. Bintalun.
أشتري بنطالا جديدا من السوق. فستان أفضل لبس فستان في الحفلة. فستان. أباءة تلبس أمي عبادة سوداء. عباءة. أباءة تلبس أمي عباءة سوداء. نعم. معطف ألبس معطفا في الشتاء. بلوزة أشتري بلوزة زهرية للعيد. وشاح ألبس وشاحا في الرقبة. حذاء أختار حذاء رسميا للعمل. قبعة ألبس قبعة في الصيف. تمام، شكرا لك الأم أكني. تفضلي الأم فينا. نعم Syekh. Bismillah. Qamis. Albasu qamisan abyada fil madrasah. Bintal. Astari bintalan jadidan minas suq. Fustan. Ufaddilu lubsa fustanin fil haflah. Aba'ah talbasu ummi aba'atan sauda. Mi'daf albasu mi'dafan fisyita. Bilauzah astari bilauzatan zahriyatan lil id. Wishah albasu wishahan fir raqabah. Hiza ahtaru hizaan rasmiyan lil amal. Qubba'ah albasu qubba'atan fissoyif. نعم تمام، أحسنتي، شكرا لك يا الأم فينا. طيب، كما قلنا هذا هو درس الملابس. هذا هو درس الملابس. نعم، وهذه الملابس هي التي نلبسها في العادة، yang biasa kita pakai biasanya. نعم. قميص، أولا القميص. طيب، القميص هو اللباس الذي يكون إلى النصف، yang di tengah badan gitu. Itu apa? Itu disebutkan qamis. Yang baju apa? Baju tengah gitu, enggak sampai kakinya. Nah, hadza ismuhu qamis. Ismuhu qamis. Namanya qamis. Naam. Albasu qamisan abyada fil madrasah. Fil madrasah. طيب، ممكن نقول البسوا قميصا ابيض في العمل. في العمل، ما معنى في العمل؟ فدي apa di pekerjaan. Insyaallah antum yani تتكلمون لغة عربية تمام. antum bicara bahasa Arab lumayan, alhamdulillah alhamdulillah. طيب، البسوا قميصا ابيض في المدرسة. البسوا قميصا اخضر في العمل، هكذا. نعم. طيب، البسوا البسوا لو كان نحن نلبس، نلبس. لو كان هو يلبس، يلبس هو. لو كانت هي تلبس، هي تلبس. تمام، ingat aja gitu. طيب، بنطال. بنطال.
أشتري بنطالا جديدا من السوق. طيب أشتري بنطال، والبنطال يا مثل ما نرى عندنا نقول في اللغة العربية ممكن نقول سروال، والأشهر هو السروال. سروال. وفي العادة السراويل هي ما تلبس تحت الإزار. السراويل سروال سراويل سروال sarawil. Sirwal itu biasanya kita pakai di bawah sarung, bawah izar, bawah apa? Bawah tahtal izar, bawah sarung. Nah, al-ashtari bintalan bisa jadi ashtari sirwalan, ashtari sirwalan jadidan min as-suq. Jadid, ma makna jadid? Baru. Kalau bekas, ما معنى bekas? Bekas مستعمل. air musta'mal. مستعمل. ايش مستعمل؟ جديد baru. وأما bekas فهو مستعمل. مستعمل. مستعمل maksudnya pernah dipakai gitu. Nah, Sudah dipakai. sudah dipakai. طيب أشتري بنطالا جديدا من السوق. من السوق bisa lebih khusus. السوق kan lebih umum, pasar. Bisa minal mahal dari toko. Minal mahal. Kita udah belajar di bab belanja. Ada mahal, toko. Atau markaz. Minal mall. Minal mall, minal markaz at-tijari. Walaupun orang Arab, walau kana al-Arab yaqulun al-mall kadzalik. Orang Arab bisa. Nah, apa biasanya orang ngomong mall gitu, orang Arab gitu. Kalau bilang mau ke mall, berarti itu mereka paham gitu. Karena biasanya pakai itu. Lebih daripada markaz tijari. Ya, orang Arab ambil bahasa lain gitu. ambil bahasa Inggris. Al-mall, al-markaz at-tijari atau al-markiz at-tijari, center berdagang. Dagang center. طيب أشتري بنطالا جديدا من السوق. نعم. فستان. فستان هو يعني خاص بالمرأة، ولكن كذلك ممكن نقول ثوب. الثوب هو يعني pakaian yang panjang. Pakaian yang panjang. نعم. الثوب. نعم. فضلوا لبس فستان في الحفلة. acara. Haflah itu acara di sini terjemahnya. Pesta. Pesta sama ya, haflah acara. Resepsi. Nah, resepsi. Acara resmi gitu. Acara resmi. Ya, acara perkawinan atau acara apa? Ya, pokoknya ya resmi. Baik, fustan. Ufaddilu lubsa fustanin fil haflah. Fil haflah. Nah. Kalau kita diarahkan satu set gitu, maksudnya atas bawah gitu sama kepala, itu namanya apa? Badlah. Jadi satu setelan gitu. Badlah. Nusammiha badlah, naqulu badlah. Kalau itu termasuk celana, baju sama atau apa topi kalau misalnya ada, itu ya namanya badlah. Ataupun celana sama topinya, satu setelan gitu. Nah, badlah. Ufaddilu lubsa fustanin fil haflah. Nah, aba'ah atau abayah. Abaya. Orang Arab itu sekarang ngomong abaya. Jadi itu bahasa beda ya, karena ada daerah
yang daerah-daerah dibaca dengan hamzah, aba'ah. Dan itu ya yang fusha ya. Kemudian ada daerah yang namanya apa, yang pakai abayah. Ya, tidak ada hamzah, ada ya diganti hamzah dengan ya. Abayah. Jadi kalau kalian tahu tentang bahasa Arab kan itu sesuai daerah gitu. Daerahnya ada misalnya orang yang baca huruf jim dibaca ya. Jadi jim itu dibaca ya. Seperti syajarah. Syajarah artinya Pohon. 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 Syajarah itu dibaca syayarah. Misal jamal. Jamal artinya onta. Onta. Jamal dibaca yamal. Jadi apa? Semua itu Arab, semua itu bahasa Arab, tapi ya namanya setiap daerah berkembang gitu. Gitu. Walhasil seperti itu bahasa Arab. Tapi ya yang bahasa Makkah lah, namanya bahasa Quraisy. Yang bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Quraisy. Yang gunakan Quraisy. Bahasa resmi gitu, bahasa Arab resmi. Kenapa Al-Quran turun dengan bahasa Quraisy? Karena Quraisy di zaman dulu itu pusat Arab. Makkah itu pusat Arab. Pusat Arab, dan semua dihormati gitu. Semua kabilah-kabilah yang lain, kabilah Arab menghormati orang Makkah. Yaitu orang Makkah gitu. Karena ya itu adalah kabilah yang ada ibadah haji. Kan haji itu ada sebelum Islam. Haji itu sebelum Islam. Nah, yaitu dengan syariat Nabi Ibrahim. Syariat Nabi Ibrahim yaitu ada ibadah haji dan yang diikrar dari agama Islam, melanjutkan dari agama Islam. Nah, orang Arab itu di bahasa Arab, bahasa Quraisy. Maka bahasa Quraisy itu atau bahasa Fusha itu yang jadi dipakai Al-Quran itu karena Karena yaitu pusat. Ya namanya itu dari awal itu pilihan Allah. Tapi ya termasuk juga sebabnya pusat daerah pusat Arab. Maka itu semua nanti terpengaruh dan mengambillah bahasa Quraisy. Walaupun dulu kalau beda-beda daerah itu bahasa beda. Bahasanya bahasa Arab tapi logat-logatnya beda gitu. Nah, juga kalau kan kita baca misalnya al, kan ada al itu kan misalnya al-kitab, al-qalam. Tapi di Yaman itu sampai sekarang ya ada daerah tidak baca al, diganti al dengan am. Jadi kalau misalnya mau baca al-kitab mereka bilang am kitab. Ya gitulah. Namanya itu namanya dalam ilmu perkembangan bahasa. Alhasil itu ya supaya tahu masalahnya gara-gara itu abayah. Jadi semua Arab tapi ya mana yang fusha aja gitu. Baik. Supaya informasi budaya bahasa Arab gitu ya, itu salah satu materi bahasa Arab adalah kita belajar budaya Arab gitu. Bagaimana ya mereka gimana salah satu cara untuk paham bahasa itu belajar budaya yang tempat bahasa gitu. Nah, misal kalau nanti orang datang Indonesia ditanya apa baksonya nggak tahu kan, bakso itu budaya Indonesia gitu. Misal kalau masakan khas ini bakso nanti dikasih sifat bakso ini daging campurnya sama terigu ya.
masih belum jelas ini, harus lihat langsung gitu. Praktek langsung. Iya, harus lihat langsung. Itu namanya cara budaya gitu. Budaya. Nah, misal batik. Baju apa? Baju batik. Apa itu baju batik? Oh, baju ada namanya gini. Harus lihat langsung gitu batiknya gitu. Supaya lebih paham gitu. Oh, batik ini namanya batik gitu. Gitu. Seperti namanya belajar budaya sambil belajar bahasa gitu. Supaya apa? Menguatkan bahasa. Nah. Taib. Aba'ah sauda. Nah. Taib. Sauda. Nah. Maka di sini kan talbasu ummi. Karena ummi itu perempuan. Talbasu pakai talbasu berarti hiya talbasu. Hiya talbasu. Nah. Taib mi'taf. mi'taf jaket. Albasu mi'tafan fi syita. Albasu mi'tafan fi syita. Fi syita. Kalau kita lihat sekarang banyak pakaian itu pakaian ini ya, pakaian barat. Pakaian barat. Tapi pakaian Islam itu apa? Baju yang panjang, gamis itu. Sebenarnya kalau kita lihat ya, orang Arab dulu walaupun bukan Islam. Ya, orang Arab dulu itu walaupun bukan orang Islam, imamah itu pakaian resmi gitu. Mereka pakai peci seperti ini, dan imamah, dan gamis yang panjang, dan jubah. Itu pakaian resmi secara umum Arab gitu. Bukan khusus ustadz atau ulama atau bukan. Bukan seperti ini. Tapi ya bentuk-bentuk beda-beda. Buktinya kita lihat kalau kita pergi ke Arab Saudi, orang Arab Saudi kan semua itu pakai gamis sama rida itu yang atas kepala. Itu salah satu pakaian Arab gitu. Arab. Jadi seperti ini. Jadi pakaiannya seperti ini namanya pakaian Arab. Tapi mungkin orang kalau lihat di sini melihat orang pakai imamah atau pakai pakaian yang panjang sama kopiah, itu dianggap guru, dianggap ustadz, dianggap kiai gitu. Tapi kalau kita asal usulnya itu pakaian Arab gitu. Pakaian Arab. Tapi itu yang celana, kemeja sama itu pakaiannya bukan Arab, itu pakaian yang baru. Jadi sebelum 70-80 tahun masih orang Arab itu baju yang biasa, yang sarung sama koko sama gamis itu yang panjang itu. Nah, nggak tahu kalau orang Indonesia sebelum gagahnya pakaiannya sarung sama itu kayaknya biasa gitu, pakaian Indonesia yang resmi, yang asli gitu. Nah, seperti ini. Soalnya kalau kita lihat foto-foto lama, ya itu kan sarung, koko, dress gitu. Foto-foto lama. Yang celana-celana ya itu baru dari barat-barat gitu. Nah. Tayyib artinya baik. Tayyib. باللوزة أشتري بلوزة زهرية للعيد. نعم للعيد. أشتري بلوزة زهرية bukan merah ya. Zahriyah di sini kan terjemahannya bukan merah. Tapi zahriyah itu warna bunga gitu, pink, kayaknya pink gitu. Warna bunga. Zahriyah. Zahr itu Zahra. Zahriyah itu diambil dari kata Zahra. Zahra itu bunga. Kan bunga itu macam-macam warna-warnanya. Ashtari bilawzatan zahriyatan lil Eid.
Apaan Syekh? Jaketnya belum dijelaskan ya Syekh? Oh, jaket, mi'tafan. Albasu mi'tafan. Naam. Mi'taf itu jahit, naam. Mi'taf, ya mi'taf. Pokoknya kalau di Arab, kalau kita terjemahkan sekarang itu jaket, yaitu mi'taf. Tapi ya pokoknya setiap yang dilipatkan di badan supaya menjaga dari kedinginan, itu namanya apa? Namanya mi'taf. Top. Nah, Mi'taf. itu yang tebal-tebal bajunya. Gitu. Karena orang dulu kan pakai yang jilid kulit hewan gitu, atau apa bulu hewan. Boleh. Bulu hewan ini. Sweater. Nah, kemudian sweater itu. Iya. Bulu hewan. Nah, kulit dari kulit. Kayak Garutnya kan terkenal jaket yang kulit Garut. Nah, saya punya dompet sampai sekarang dari Garut, masih sampai sekarang, udah hampir 5 tahun. Awet. Awet, kulit asli ya. Kulit asli. Iya, walhasil lah. أشتري بلوزة ألبس معطفا في الشتاء ما معنى الشتاء؟ Musim dingin. موسم دingin. الشتاء موسم دingin. نعم. طيب ألبس معطفا في الشتاء أشتري بلوزة زهرية للعيد. نعم. العيد يعني هاري رايا. العيد. Wishah atau rida. Wishah yang biasa kita gunakan di leher. Namanya apa? Wishah. Nah, albasu wishahan fir raqabah. Itu apa wishah? Tapi kalau kita yang biasa kan orang laki pakai sorban, rida. Sorban itu rida. Kalau masalah rida itu kadang yang kita di sini pakai rida, di Arab itu pakai izar, sarung. Jadi di Arab, di Yaman, khusus Yaman, salah satu pakaian kan sarung, tapi sarungnya yang bukan seperti sini ya. Sarung yang seperti ini kan satu tutup gitu, tertutup gitu di badan. Tapi kalau di Arab, yang di Yaman itu sarungnya yang satu potong gitu, diputarkan di badannya. Diputarkan di badan. Kalau di sini kan ditutup, dijahit dijahit dari satu arah. Kalau di Yaman enggak dijahit gitu. Kadang itu kan diimpor dari Indonesia kan, hampir semua sarung di Yaman itu dari Indonesia yang sarung. Tapi yang rida itu kadang kita yang pakai rida di sini diekspor ke Yaman, dari Indonesia ke Yaman. Yang biasa kita pakai rida, mereka pakai sarung gitu, dijual sebagai sarung gitu. Saya ingat dulu kan saya jual sarung dan kemeja di Yaman pas masih SMA. Itu jual itu yang rida itu mereka sebagai sarung gitu, pakai untuk hari raya lah malah gitu. Nah, pas saya datang sini bingung, kok orangnya yang kita dulu sarung pakai, sekarang mereka pakai di sini kayak rida. Gitulah. Nah, albasu wishahan fir raqabah. Kalau rida itu dari pakaian Arab, pakaian Arab. Nah, gitu. Maka di sini kan kita belajar sebagian ada pakaian pakaian yang barat, sebagian pakaian Arab gitu. Hidha, akhtaru hidhaan rasmiyan lil amal. Nah, itu namanya apa? Namanya hidha. Hidha kalau yang seperti ini, yang sepatu. Nah, sandal. Tapi ya sandalnya
Saya kurang paham asal usul kata sandal. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang sandal itu namanya na'l. Na'lun. Maklum. Na'lun. Na'l. Yang apa yang itu? Na'l. Ni'al. Na'l wahid. Mufrad. Wal jam'u ni'alun. 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 Ni'al wa na'al. Makanya dalam kitab-kitab bahasa Arab itu nggak ada sandal. Sandal itu kalau sandal itu kayu, ada kayu namanya kayu sandal. Pernah dengar? Kayu sandal belum. Pernah. Ada yang kayu sandal. Tak tahu itu buat sandal dari kayu sandal, tak tahu. Tapi terkenal mahal itu kayu apa kayu Ada sandal. kalau dulu dari kayu suka ada tuh yang itu emang bawahnya kayu gitu. Oh gitu. Bakiak. Suka lihat, ya, Bakiak. suka lihat. Ada Mungkin yang- diambil dari itu ya. Iya. Iya bisa. Soalnya kok itu namanya sandal. Walaupun orang Arab juga pakai sandal gitu. Walaupun orang Arab pakai sandal sama. Naam, hidha. Na'al. Ada juga khuf. Khuf itu yang seperti sepatu tapi menutup tempat wudhu. Jadi sampai mata kaki gitu, menutup sampai mata kaki. Dan terbuat dari kulit supaya apa? Mencegah air sampai ke itu. Kalau kita belajar bab fikih itu namanya khuf. Itu namanya khuf. Seperti sepatu tapi terbuat dari kulit dan air tidak bisa masuk ke dalam gitu, ke dalam kakinya. Nah, itu biasa orang Arab pakai saat perjalanan jauh, zaman dulu ya, maksudnya zaman dulu, zaman Rasul dan berikutnya, itu mereka pakai khuf itu saat mereka mau perjalanan jauh, supaya misalnya mau salat kan mau wudhu, cukup ngusap atas khuf gitu. Jadi wudhu basuh muka, basuh tangan, ngusap kepala, kakinya itu apa ngusap, cukup ngusap, tidak perlu lepas khuf itu, tidak perlu lepas khuf. Tapi kalau sandal sama sepatu, itu nggak bisa, tetap harus lepas dan pakai wudhu biasa gitu. Nah, ya ada hukum-hukum khusus dalam apa fikih, masalah khuf. Naam, qubba'ah itu topi ya, barat juga pakaian barat. Qubba'ah. Kalau bahasa Arab qalun suwah. Qalun suwah itu yang biasa pakai di atas kepala. Qalun suwah atau qalun suwah. Qalun suwah. Kalau kalian itu pakai kitab-kitab yang kemarin saya share di grup, tahu kitabnya di mana? Ada apa bahasa-bahasa seperti apa seperti ini, qalun suwah. Nah, qalun suwah ya seperti ini, BC itu. Qalun suwah. Nah, kalau apa ini yang digambar itu qubba'ah. Qubba'ah ini sama apa yang topi itu yang ada depannya menjaga dari matahari. Qubba'ah kadzalik. Nah, ini adalah sebagian dari pakaian maupun pakaian barat atau pakaian Arab. Nah, tafaddalna hal hunaka su'alun. Naam. Tafaddalna al-ummu Siti, al-ummu Siriyati, al-ummu Akani, al-ummu Fina. Hal hunaka su'alun. Soal apa ma? Hal hunaka su'alun. Pertanyaan. Pertanyaan. Ya, Syekh, apa saya mau Naam. tanya? Ya, ini tentang topi. Kenapa? Karena pakaian di kepala itu kan ada beberapa macam di apa? Ada namanya berbeda atau bisa diumumkan sebagai kubba? Semuanya kubba'atun. Kalau di Arab mungkin saya nggak paham kalau yang kayak berbeda sama yang lain-lain itu
Tapi yang saya tahu kita pakai gini, kofia secara bahasa umum itu kofia, qubba'ah, gitu. Qalansuwa 3 nama itu yang saya tahu. Qansiyah, Ibba'ah. Kalau yang seperti ini kofia. Kufiah biasa kufiah. Padahal kofia itu kayaknya aslinya bukan kata Arab gitu. Wallahu a'lam. Tapi yang bahasa umum sekarang pakai kofia, pakai qalansuwa. Kalau Ada seperti apa? Oh, maaf. Turban apa itu bukan pakaian tapi di apa namanya ya? Turban apa? kalau sorban kan Yang tadi di rida. kepala. Turban. Oh, Rida. Rida. Yang kita pakai apa itu yang itu. rida. Kemudian kalau yang yang pakai diputar di kepala ya imamah. 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 Sorban. Nah, apa tadi suaranya agak putus-putus. Imamatun. Oh, imamatun. 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 Nah, baik. Sedikit kita ambil latihan. Ayo, bismillah. هيا بنا نتدرب أو تمارين. هيا اختر الكلمة الصحيحة. اختر الكلمة الصحيحة. نعم. هيا الأم ستي تفضلي. Albasu farag fisyita. Mi'tofan. نعم صحيح تمام أحسنتي. الأم سرياتي تفضلي. Ashtari filuzatan zahriyatan lil'aid. تمام أحسنتي. الأم وكاني. Ufaddilu lubusa fustanin fil haflah. تمام أحسنتي. الأم فينا. أكمل الفراغ yang berikut. Albasu qamisan تمام abyada fil madrasah. أحسنتي تمام هيا تفضلي الأم ستي مرة أخرى. Albasu ummi ibadatun syauda. نعم تمام أحسنتي. أم سرياتي. Ahtaru khidaan rasmiyan lil'amal. تمام أحسنتي. الأم وكاني ترجيم. Tarjim dengan Indonesia. Albasu qubba'atan fis shaif. Saya memakai topi di musim panas. تمام أحسنتي. هيا الأم فينا. Asari iqalan jadidan minat suq. Saya membeli celana panjang baru dari pasar. تمام أحسنتي. أفضل الأم ستي. Ufadhilu lubasa fustanin fil haflah. تمام أحسنتي. Saya lebih suka pakai gaun di pesta. تمام أحسنتي. الحمد لله. انتهينا. Alhamdulillah. باقي الأجهزة. طيب الحمد لله انتهينا من هذا الدرس.
نعم تفضلنا.